औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर हुकूमत 1977 से लेकर 1988 तक। भट्टो की हुकूमत ख़त्म करके जनरल ज़ियाउल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को इक़्तिदार संभाला और इस तरह मुल्क में मार्शल लॉ के एक और दौर का आगाज़ हो गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 90 दिन के अंदर अंदर इंतख़ाबात कराने का वादा किया। इस अरसे के दौरान आज़ादी, तहरीर व तकरीर ख़त्म करके सियासी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। अक्टूबर 1977 में आम इंतख़ाबात के इल्तिवा और सियासतदानों के एहतसाब का ऐलान किया गया। मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। मार्शल लॉ के ज़ेर साया जुलाई 1978 को सिविल काबीना ने हल्फ उठाया, जिसमें मुस्लिम लीग के वज़रा भी शामिल थे। कुछ अरसा बाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद (PNA) में शामिल बाज़ जमातों के नुमाइंदों को भी काबीना में शामिल कर लिया गया। सितंबर 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ ने सदर पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया। मुल्क में पहली बार निज़ाम ज़कात, उशर और हुदूद आर्डिनेंस का निफाज़ 1979-80 में हुआ। सितंबर 1979 में मुल्क में तवील अरसे के बाद बल्दियाती इदारों के इंतख़ाबात मुनक़िद हुए। मार्च के बाद अक्टूबर 1979 में भी आम इंतख़ाबात एक बार फिर मुलतवी हुए और सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। 23 मार्च 1981 को मुल्क में अबूरी आइन का निफाज़ हुआ, जिसने 1973 के आइन की जगह ले ली। 12 अगस्त 1983 को सदर ज़ियाउल हक़ ने अपना आइनी फार्मूला पेश किया, जिसके तहत 19 दिसंबर 1984 को सदारती रेफरेंडम हुआ, जिसमें सदर ज़ियाउल हक़ ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 25 फरवरी 1985 को कौमी असम्बली और 28 फरवरी को सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात गैर जमाती बुनियाद पर हुए। 20 मार्च 1985 को मोहम्मद ख़ान जुनेजो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। सदर जनरल ज़ियाउल हक़ ने 30 दिसंबर 1985 को मुल्क से मार्शल लॉ के ख़ात्मे का ऐलान किया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपनी हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी की बिना पर दुनिया भर में अहम मुकाम हासिल किया, लेकिन फ़ौजी इक़्तिदार की तवालत की वजह से मुल्क के सियासी, समाजी और माशी इदारों को इस्तेहकाम नहीं मिल सका। इस्लामी क़वानीन के निफाज़ के लिए कोशिश। क़याम पाकिस्तान के बाद अवाम की ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस्लामी क़वानीन का निफाज़ अमल में लाया जाए। इस ज़मन में 1977 में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के सिलसिले में भरपूर तहरीक चलाई थी। चुनांचे सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क की बागडोर संभालने के फ़ौरन बाद 10 फरवरी 1979 को मुल्क में इस्लामी हुदूद व ताज़ीरात के निफाज़ का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में निज़ाम इस्लाम के निफाज़ के सिलसिले में संग मील की हैसियत हासिल है। क़ुरआन व हदीस में शराब नोशी, ज़िना, चोरी और क़ज़फ़ यानी इल्ज़ाम तराशी के लिए जो सज़ाएँ मौजूद है, इनके निफाज़ का ऐलान किया। इस दौर में इस्लामी क़वानीन के निफाज़ के लिए जो इक़दामात किए गए थे, वो दर्ज ज़ैल है। सवाल: हुदूद आर्डिनेंस में किन जराइम की सज़ा का ज़िक्र है? ये सवाल पाक स्टडी के पेपर 2025 में आया हुआ था। ज़ियाउल हक़ के दौर में इस्लामी क़वानीन के निफाज़ के लिए जो इक़दामात किए गए, वो दर्ज ज़ैल है। ज़कात व उशर। 20 जून 1980 को सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क में ज़कात व उशर आर्डिनेंस नाफिज़ किया। इसकी रव से हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया कि वो बैंकों में जमा शुदा रकूम पर 2.5% के हिसाब से ज़कात काट सकती है। ज़कात फाउंडेशन वफाकी हुकूमत ने फरवरी 1982 में नेशनल ज़कात फाउंडेशन कायम की। इस इदारे के क़याम का मकसद मुस्तहिक़ीन ज़कात की तरबियत है, ताकि वो हमेशा ज़कात पर इन्हिसार न करे। इस मकसद के लिए इब्तिदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सवाल: ज़कात फाउंडेशन के क़याम का मकसद क्या था? वफाकी शरई अदालत। इस्लामी निज़ाम के निफाज़ की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1973 के आईन में
ترمیم کی گئی، جس کے ذریعے ہر ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک شریعت بینچ اور سپریم کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک ایپلیٹ شریعت بینچ قائم کیا گیا۔ اس عدالت کو بجا طور پر اختیارات حاصل تھے کہ وہ کسی بھی قانون کو جو اسلامی حوالے سے درست نہ ہو یکسر ختم کر دے۔ شریعت بینچوں کا فیصلہ صدر مملکت سمیت ہر ایک کے لیے ماننا لازمی قرار دیا گیا۔ البتہ سپریم کورٹ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی تھی۔ سوال: وفاقی شرعی عدالت کو کیا اختیار حاصل تھا؟ خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی سزا۔ حکومت نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 میں ترمیم کر دی، جس کے تحت خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو 3 سال قید با مشقت یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ وفاقی حکومت نے تعلیمی اداروں میں BA اور BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے مضامین کو لازمی قرار دیا۔ البتہ غیر مسلموں کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ وہ اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ 1981 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے احترام رمضان کے حوالے سے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے ہر مسلمان رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے باز رہے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں 3 ماہ قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے نظام صلاۃ کے قیام کے سلسلے میں بھی ہدایت نامہ جاری کیا۔ وفاقی محتسب۔ احتساب اسلامی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا مقصد انصاف اور قانون کی بالادستی قائم کرنا، مساوات قائم کرنا ہے، تاکہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جون 1981 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے وفاقی محتسب کے ادارے کے قیام کا اعلان کیا۔ وفاقی محتسب کا عہدہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہے۔ اس عہدے کی ڈیوریشن 4 سال ہے۔ کوئی شہری اگر کسی سرکاری محکمے یا کسی افسر کے فیصلے، حکم یا کارروائی کے سبب متاثر ہوا ہو تو وہ سادہ کاغذ پر اپنی شکایات لکھ کر وفاقی محتسب کو ڈاک کے ذریعے بھیج کر ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ مجلسی شورا کا قیام۔ دسمبر 1981 میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے حکومت اور عوام کے درمیان مؤثر رابطے کی غرض سے مجلسی شورا کے قیام کا اعلان کیا۔ مجلسی شورا کے ارکان کی تعداد 50 تھی۔ مجلسی شورا کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ ایسے اقدامات کی سفارش کرے جن پر کاربند ہو کر اسلامی معاشرے کے قیام کے بارے میں عوام کی توقعات پوری کی جا سکے اور نفاذ اسلام کے عمل کو تیز کرنے میں حکومت کی مدد کرے اور ملک میں ایسے حالات پیدا کرے کہ ملک کسی قسم کے بحران کا شکار ہوئے بغیر اپنی اسلامی جمہوری منزل کو طے کر سکے۔ بلا سود بینکاری۔ اقتصادی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے بعض اقدامات کا اعلان کیا، جس کے تحت تمام بینکوں میں بلا سود بینکاری کا نظام متعارف کرایا گیا۔